Hello guys, welcome back once again. So manu pala se koina hope kuri ase aji to chumu bidima bra video banawle shuru kuri ase fully exhausted joni birado inai duk pai at the same time all relax kuri kina video banawle bi para nai edu karone so sorry aji to bishi apni khan thumbnail de dikhina hanis na important information hoi kina edu to kind of awareness over at the same time amnian ge question hota ekta amnian be kinia kuri ase aro amnian la busti de edu ki happen kuri ase edu la olo koi dilu mon ase edu mohan PMAY na ki ase PMJY na PMAY ni amnian buji ase housing loan ahi ase ajikali amnian bi buji ase edu busti de khor bonao garne government ba public khande ininga dia la paisa hala bode last time bishi edu office khan ba aro paisa do tahan aro bi 18000 do back kurigina mohan account ase for example moi to beneficiary ase to moi la account a hado office khan baro collect kurigina busila leaders khan de koigina to collect kurule digina itu office te jama kurbi koina itu laga do news te bishi viral hoigina itu jama kurule right nai itu public ke khor banawle dia do aro kili government ba aro othai ase ine ala type te be shi hala chila na ine ala type te video ke mohan dikhina ase aji be same thing itia second installment aha khan busti manu khan ke itu paisa to jama kurule koi ase to mohan news khan de inga conversation ja itu to kun babi lole right nai kola do mohan video ke dekhina ase so busti manu khan machore dia confuse hoi jai ase ki itu to na dio laga ase di lekinga na di se kule kinga itu laga ta mo question ekta tahangi bi ekta dilemma de or confusion party right na thaga do aro kile aro collect kori ase paijans right nai kori do इन्हें आप कोई किना बेसी मानुब्रा बुसी मानुगान अलग अलग कान पे इन्हें वीडियो बनाए रखा ब्रा इतिया मीडिया हॉन्डल टीवी कान भी तो कोई किना होने से सो एक बार इंक्वायरी करी थी ना किन्हें आप कुरुले ऐसे इन्हें कॉल ब्रा और धांगे इन्हें कॉलिक कुरुले कोई ऐसे कोई ना मोंडो कोटा शेयर कोई था इतो करने व्यूअर्स करने कोई दिया सी मोई इतो तो वीडियो तो हमने हंगी भी होती है सी कि हमने ना बुस्ती दे इतिया सेकंड इंस्टॉलमेंट आहा कान था कि वो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट आहा कान था कि वो हमने हंग आगे दे तो बेसी मानु तो डील होइसे इतियारो दिवो नाय आमनि गान आरो दिबुले आसिन नाय ना आजिकाली माचोडा हा वाला तो आमनि हान दिसिन नाय गना प्लीज प्रो आमनि हान कमेंट दे कमेंट करि दिबि इनियाना होइसे आरो कुनोबा जाना इंटेलेक्चुअल खान इटु तो राइट आसिन नाय होसाबि लोले मानु खान कदो इटु तो काटिउले तो एकदम एक टोकराबि काटिउले राइट नाय कुन बाबि किले बेनिफिशियरी खान कारणे ही खर बनावले नापारा मानु खान के दुखिया मानु खान के दिया पैसा दो किले ताखान लोबो ताखान किले लोबो ऑफिस ते आरो कलेक्ट करले की काम আছে ইনি আলা টাইপ তে বেশি মানু এনে আপ কই কিনা বি শুনিছে এটো কারণে আপনি আলা কমেন্ট বেশি লাগি আছে যদি এনে কই কিনা এনে আছে দে কইনা প্লিজ ফিল ফ্রি করি কিনা মইলা ইনস্টাগ্রাম লাগা পেজ তো মই ডেসক্রিপশন দে দি আছে তাতে কমেন্ট করব পারে আর কোনোবা এটুলা অপরে হটিব আর এটুলা ইনফরমেশন ভালবা জানা মানু খান ইটু আছে কোয়া মানু খান ফ্যামিলি খান মাজরে তো থাকিছে বলে ইটু ইনফরমেশন পিসারিও কারণে আর পাবলিক খান লাগা ক্রেভেন্সিস বেশি দুখ পাইনা থাকা আলাদা আলাদা কর্নার আহারা কোনকে শেয়ার না করে সোর্স করতে আছে ইটু তো মই না জানে এটো কারণে ফ্যামিলি খান সরে নিয়া শেয়ার করে দি আছে গনা দুই জানাই দি আছে থ্যাংক ইউ সো মাচ ফর ওয়াচিং এটা তো ব্লগস তো মই কই থাকা নিছনা আলাদা আলাদা ব্লগস আহি যাওলে আছে এটো কারণে আপনি খান রখি থাকিবি আর নতুন মানুহ খান কোনোভাবে চাই না থাকিছে বলে তো সাবস্ক্রাইব করু না পাহরিবি গই না মইলা সাইড পৰা আপনি আগে রিকোয়েস্ট করা জানাই দি আছে থ্যাংক ইউ সো মাচ ওয়ান্স अगेन ফর ওয়াচিং মে গড ব্লেস ইউ অল এন্ড সি ইউ ইন নেক্সট ভিডিও